Sugod ta Brad? Okay? Ang pangutana dili lang specific nga tubag sa nangutana. Ang pangutana ninyo in general na ang tanan gyud na nga panguta nga tubag. Okay, magsugod na ta sa open forum. Question number 1. Brad, ang akong asawa, iya ko giignan sa una, tigsimba-simba kuno ko. Muhatag ba kuno ang pari og pagpalit og bugas? Brad, pasayloon ba siya sa Ginoo ana? Nakasala ba siya, Brad, sa pagsulti adto? Ang tubag nakasagid siya kay wa man siya pagtuo. Ang giingon diha sa Hebreo 11:6, it is impossible to please God without faith. So dili ka makapahimuot sa Ginoo kung way pagtuo. Unya usa po to kapag bugal-bugal sa matawag na to nagtempting God. Sa gyapon sa na siya bugat na nga sa tempting God iyang gihagit ang Ginoo. Pero pangutana kung mapasaylo ba siya? Yes, mapasaylo siya kung maghinulsol siya mga sa. Maghinulsol siya, magkumpisal, mapasaylo siya. Pero kung di niya na hinulsulan, magpabilin ang maong sa. Hinumduman na to ha, ang atong mga sala, wala na expiration. Ang makapapas sa sala, maora gyud ang tinud-anay nga paghinulsol o pagdawat sa sakramento sa kumpisal. So sa iyang argumento, makahatag ba ang pare o bugas, ang tubag, tingali ang pare, dili. Depende sa pare, o muhatag ba si Jagde, depende na sa pare. Pero makasiguro ta nga ang Ginoo makahatag sa tanan natong gikinahanglan. Kana kung naatay pagtuo pagsalig niya. Pero kung wa, sirado atong kasing-kasing, di pod ipamugos sa Ginoo ang iyang tabang nato. Mo titubag. Okay, dugang pangutana, matud pa niya, Brad, meron akong kalib-in, talagsar ako makasimba. Nya pangalawat ko, Brad, nya grabe kay ko kapilosopo. Dako ba ni nga sala? Please, paki-explain ang mortal sin. Appeal ba sa mortal sin ang white lies? Oh, appeal ba kuno sa mortal sin? So, sa tong kuan niya, dili siya makasimba. No? Na siya kalib-in. Nya panagsara Gusto siya makasabot unsa ang mortal sin. unsa ang mortal sin? Okay. Appeal ba kuno ang white lies sa Okay, mortal ang sin? mortal sin mga igsoon, aron mamahimong mortal o kanus-a man ta makasa og mortal sin. Dunay tulo ka kondisyon nga kinahanglan magkuyog aron mahimong mortal ang usa ka sala. Number 1, grave matter. May ka grave matter, ang maong buhat is kana matawag yun nato nga grave act, seryoso nga buhat. Serious matter, dili katiaw-tiawan. O example ana mga grave act o grave matter kanang 10 commandments. Kanang napo ka mga sugo, seryoso na nga buhat. Nganuman ang Ginoo gasugo ana nga mao na itumanon. Gidili og ang amo na mga angay buhaton o dili angay buhaton. Mo nagsupako na nato nakahimo ta grave act. Pero dili pa igo ang grave act para mahimong mortal ang sala. Gikinahanglan pa ang full knowledge. Nahibaw ka nga sa ang maong buhat. Ug ikaduha, full consent. Tinuyuan ang imong pagbuhat sa ingon. Dili pinugos, kundi kabubuton ang pagbuhat sa ingon. Kung magkuyog ang tulo, for example, grave act, pagpangawat. Nahibaw ka nga sa ang pagpangawat. Ug nahibaw ka nga kanang kwarta nga naa diha dili na imuha, pero imog yung gikuha nga why rason kabubuton gyud nimo, malipayon pa ka nga nag-agik-ik, nagkatawa pa ka nga wa ka masakpe, mortal sin gyud na kay nagkuyog man ang tulo ka kondisyon, ang grave act, full knowledge ug full consent. Pero kaning pagpatay, for example, nahibaw ka nga sa ang pagpatay, grave act man gyud ang pagpatay, nahibaw ka nga sa ang pagpatay. Pero naay hubog ning latas sa karsada, ga-drive kag sakyanan. Wa nimo mabantaye ning kalit og latas ang hubog, naligsa nimo, wa nimo tuyua. Dili nimo tuyo ang pagbuhat sa ingon, namatay ang maong tao. Tungod kay dili full ang imong consent, wa nimo tuyua ang pagbuhat sa ingon. Dili siya matawag nga mortal sin, bisan pag namatay ang maong tao. Nganuman nakuwang ang ikatulong kondisyon, ang full consent. So karon ang pangutana, sa ba ang white lies, tanang klase sa pagpamakak sa tulo man na ka klase
nga pagpamakak. Number one, Zocosly. Ang Zocosly kana mga joke-joke ba. For example, ako ra ba tag-iyas alturas. Kana mga joke-joke na mga way hinungdan nga tabi ba. Sa siya pero gamay ra na, light ra na nga sa. Kana pong white lies, kana bang paglimbong na naman kay aron maragway gubot baka o usa pa yung mga klase sa white lies. So kana siya mga depende sa epekto sa maong pagpamakak. Kung gamay rag epekto, gamay matawag ra po na nga slight na nga sin o venial. Pero kana ikatulong nga malicious lie. Kana yung ang imong pagpamakak nakahatag na gyud og grabe nga kadaot sa gyud na siya. For example, tagaan mo og senaryo. Pananglit na ay kriminal nga gipangita sa pulis. Ning sod sa imong bay. Nahibaw ka nga kriminal na, nahibaw kang killer na. Tungod kay amigo lagi nimo, gipangutana ka sa pulis, nakakita ba ka sa kriminal nga diha aning among gigukod, na makaka ning ingon ka nga wa ko kakita bisag nakakita ka, makasagyo ka ana. Makasagyo ka ana kay ngano man na kana kriminal man na ug gukdonon sa balaod ug ang pulis nga naggukod niya naay katungod nga masayod sa kamatuoran, imo man gibakakan. Pero kung pananglit naa kintay kay silingan nga ang iyang bana ades-ades kanang siluso bisag way rason unya ang iyang asawa nangayog tabang nimo ning tago sa inyong bahay kay di gustong patyon sa iyang bana unya ang iyang bana desidido gyud nga patyon iyang asawa unya gipangutana ka nga nakakita ba ka sa hong asawa kay patyon na tog makita na ho unya wa ka motugan di ka makasa. Ngano man giluwas man nimo ang iyang kinabuhi ug ang iyang bana way katungod nga mupatay sa iyang asawa. Mao na wa siya katungod nga masayod sa kamatuoran kay dautan man ang iyang intensyon. So mao na mga sitwasyon ana mga igsoon. Okay, dugang pangutana Brad, maayong buntag, pwede ba i-deliverance ang makaraan nga butang nga napalit sama sa karaan nga botilya, tadyaw ug mga antik? Pwede ba i-deliverance? Yes, pwede ang mag-deliverance basta imo na ng property. Nya mas maayo nga imo pong ipa-blessingan sa pare ang inyong balay human. No, mag-deliverance kanimo sa inyong balay. Nya ug pa na ma-blessing pare, ipa-bless po na siguro og bless sa pare. Kay ang pare ra gyud maka-blessing ana, pero maka-deliverance ka pwede basta imong mga property. Mo titubag. Okay, dugang pangutana Brad. Method pa rin ni Brad, na-appeal mi o grupo nga dunay mga gamit sama sa grapa nga nailana, panyo ug mga dahon, pero wala na mo na proper dispose paghawa na mo sa grupo. Naabay connection adto nga among paggamit Brad. Dili na mo wala man to namo ma-dispose. Naabot to epekto sa among kaugalingon Brad nga wala man to namo maayo pagka-dispose. Okay, kung sa inyong kaugalingon, ingani, dili direkta ang effect ana sa imong kaugalingon kon bisag wala nimo to proper dispose pero imo na nang nakumpisal. Hugot ng imong paghinulsol nga dautan man gyud ni, mao na nga nakaamgo na ka nga dautan ni imo na nang gi-renounce sa imo na nang gikumpisal, dili na to maka-affect directly nimo. Pero kung ang maong mga butang nagpabilin pa sa inyong bahay, naa pa siya sa inyong bahay, dili tuod siya maka-apekto nimo directly pero maka-cause siya infestation sa inyong balay. Mao na nga ma-infested ang balay, mao na nga matingamo kay nganong nang lihok na ng inyong mga butang diha. Ngano na ning gahari na ilhan man ang infested ang balay basta gani sa inyong pagpuyo wa na maghari ang gugma kalinaw ug panaghiusa sign na siya nga nakapenetrate ang yawa. So mao na kinsay nakakos ana ang mga yawa unsay cause sa infestation kadtong mga butanga mao na nga angay gyud siyang i-remove ug angay i-deliverance. Mao toy tubag. Okay, dugang pangutana Brad. Mingon siya Brad, kanang tao nga namatay nya naay sala nga mortal sin ug wala siya mangayo og pasaylo sa Ginoo. Pero ang nabilin nga pamilya, relative, sige ampo sa iyang kalag, may puruhan ba siya Brad nga mahilangit? Ang tubag, kung tinuod yun nga ang maong tao namatay nga nasa state of mortal sin nga way paghinulsol, wala na'y pag-ampo para niya. Final na yun na, ato basahon sa Biblia ha, 1 Juan 5:17. Paminawan ninyo. Kung may 16-17,
Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala, apan sa sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo sila sa Dios. Unsa man ang sala nga mo sangpot sa kamatayon? Mortal sin. Kay kanang word nga mortem, kamatayon man na. So mo din ang mortal sin, sala nga mo sangpot sa kamatayon, mo na ipasabot sa mortal sin. Kung makasala nga dili mo sangpot sa kamatayon, dili mortal sin. Ang giingon dire, hatagan siya sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Ang giingon dire, dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios, magampo. Hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang ni atong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga mo sangpot sa kamatayon og dili na kinahanglan nga magampo kamo alang niini. So katong mamatay nga nasa state of mortal sin, hinon, wa man ta kahibawog na impierno ba to? Kay kinsa bay nahibawo og wa man pod mo ingon ang Ginoo og imong papa ba diara o lilia re o tanawa kaga tiyabaw dire wa man pod mingana ang Ginoo. Mao na nga ang atoa ang atong mga pagpadayon tagampo bisag wa ta kahibawog saa. Mo bitaw kabantay mo sa nobinahan sa patay pasayloa siya Ginoo sa iyang mga sala kun ugaling anaa pa man siya sa kasakitan sa purgatorio. Naadyoy kun ugaling kay di man ta sigurado. Pero karon kung pananglit na impierno na tong tawhana kay nasa state of mortal sin, magpulos pa ba ang atong mga pamisa o mga pagampo? Ang tubag, dili na. So mao na nga, hustisya man ang Ginoo, ang atong mga pagampo o mga sakripisyo, pwede nang ibalik sa Ginoo nato or ihatag na sa Ginoo sa ubang mga kalag nga mas nagkinahanglan. Ang Dios ay bahala ana tanan. Mao na itubag. Okay, daghang salamat. Dugang pangutana, Brad, maingon siya, Brad, gadam ko sa katao nga buhi. Kung ang iyang kauban mamatay, siya maoy masunod mamatay. Kung magdamgo sab ko, Brad, og kalamidad, naasab po yoyoy mahitabo. Tinuod ba ning akong damgo? So mas maayo kung pananglit ingon ana gani ang imong mga na-experience, need yun na nimo nga isulti sa deliverance minister unya para naay solemn renouncement sa spirit of divination nga naghatag nimo ana nga ability. Kinahanglan na siyang ma-renounce, kinahanglan siyang ma-expel, kay moabot ang panahon karon damgo-damgo pa na, moabot ang panahon nga i-possess na jud ka anang klasiha sa espiritu. Angay na nimong i-honest ka nga mosulti ana unya sa deliverance minister unyang palis. Mao na itubag. Okay, wa pa'y mangutana. Padayon ta, basta nanay mangutana. Padayon ta sa pangutana, Brad, unsay buhaton sa mga rosaries or sacred images nga nabuak or broken? Okay, sa mga sacred images o mga rosaries nga naguba na nga dili na magamit, pwede na natong ilubong. Ang tuyo sa paglubong aron pagpahiluna, dili pagpasipala. No, pahiluna, dili pasipala. Unya manaman gani mo yung mga imahen sa mga santos nga di na presentable kay naputol na ang liog, unsa di na pod masumpay ba. Ang buhaton lang gyud niyo ana kanang mga labi na sa mga imahen, buk-a gyud na ninyo nga di na gyud mapurma. Kay og ilubong na ninyo nga napurma-purma pa ug makubkuban na sa sunod nga henerasyon unay makakubkob na isipon na nilang milagroso. Magama na pod nagkapilya. Mao na po na gamiton pagpanambaw. So mao na nga buka pero buka siya sod sa imong kwarto. Ayaw pakita imong mga silingan kay makaskandal ana basig makaingon imong mga silingan ning balhin na ganin naglaing relihiyon. Pero ang tinuod ay imo siyang gidispose kay di na magamit. Imo lang gitiwasan kay aron ug makubkuban siya dili siya pwedeng gamiton sa mga tuo-tuohon. Kay kining mga tuo-tuohon kay makakubkob og imahen, milagroso dinhi gamaag kapilya ag mga tao pong tuo-tuohon tuwa po galinya dito kapahid-pahid sa imaheng nakubkuban. So mao na ilikayan ato na nga mahitabo. Mao na nga ilubong. Mao titubag. Okay, follow up niya nga pangutana, Brad. Kining chrism oil, pwede ba himuong healing oil? Chrism oil. Pwede ba kuno? Krisma o chrism oil, gitawag ba nag-priestly oil. Ang pwede ra gyud makagamit ana mga pare.
dili kitang mga laygo dili ta pwede mo gamit sa mga pare nga gigamit o kanang mga lana nga gigamit pag ordain sa pare, mga kanang paggamit pag kanang kumpirma, kanang lana nga gigamit panahon kanang para sa hilog, pare ra ang makagamit ni ana. Unsa man nga matang sa oil nga pwede gamiton sa tanan, pare o di pare, kanang holy and exorcise oil, kanang olive oil nga inyong publishingan, pwede na magamit sa tanan, either pare or di pare, pwede makagamit ana. Bisan kani ang mga dili katoliko, pwede man antong paggamiton ana, pwede man to nang ihatag. Patutuganan lang sila kung saan paggamit. Depende nila mudawat ba sila. Pero kanang krisma kay ang mga para raman yun na sa sakramento, dili ta pwede mo gamit ana. Makasa ta nag-abuse kung ato nang gamiton. Samot nag-atong kawaton. No, ngawat tag Christmas simbahan kay atong ipanambaw. Ang samot. No mo nay kuan ana tubag. Okay, follow up nyo